arab tili жаңы окуу тамгаларды танып аткандарга кайталап окуганга жакшы көздү көндүрүп, тилди көндүрүп, кайталоо сабактар. Bismillah, Abdullah okuy ber. أمر سأل لجأ بطش نبذ سقب تجر كتب ثبت ثرد نثر بعث جلس سجد نسج حبس. Biraz şaşpay oku Abdullah. İşte başka adamlar görgöndө da okuganga жеңил болсун, he? طحن مسح خضع نخر نسق Xo. نسخ Nasakho. دفن صدع قعد ذهب لذع أخذ رزق ركع قرأ غسل نصر وعظ حرث أكل ضجع قرض ظهر زحف لزق ذمز Jogain. غمز سكب مسخ عبس شرع خشع خمش صدق بصم فحص ضرب هدم غمض طلع خطب غبط ظلم نظر لحظ عكف سعل قلع غفر ضغط ممتاز. دعاد صعد ولح صدم فطم شغف صدع مدغ نفخ شفع شرح قنف سقط خلق كسر شكر ملك لطم حلف قفل ملأ حمس حجم نشأ منح سكن هتف نهب نده ينع دين
يفع وعز صنع سمع Somada. صمد 5 минут жетеді де, ушу 5 минут. Ким болсо кайрадан кайталап, өзү окуусуп неме кылса болот. Ушул жерге чейин. Ушунда канчанчы бет болуп атат? 10-бетке чейин келдик, э? Кандай ушуну кайталап неме кылыңыздар.